Prijatelji, pozdravljam vas! Danas ću vam pokazati odličnu, a potpuno prirodnu tekućinu koja će pomoći da mlade sadnice rastu brže, a da budu jake i zdrave. Ne trošite novac na skupa đubriva jer su ona besplatno dostupna svuda oko nas. Mi ovo radimo već nekoliko godina i ovim videom želimo da prezentujemo i vama. Dragi prijatelji, želim prvo da vas pitam da li vi prihranjujete svoje biljke na organski način ili ste pak odani hemijskim tekućinama. A mi sada idemo na naš video. Na brz, jednostavan i jeftin način, a organski i prirodan, uzgojite vaše sadnice koje će biti jače i zdravije. Ova prihrana će spriječiti uginuće mladih sadnica. Sa ovom tekućinom prihranjivanje vršite svakih 15 dana i vaše biljke će biti zdrave, snažne i produktivne. Ova prihrana pozitivno utiče na proces rasta, zahvaljujući čemu će vaše sadnice brzo rasti. A potrebno vam je 500 ml vrele vode, 1 kockica šećera, promiješajte, 1 kašika sode bikarbone, 1 kafena kašika suvog kvasca. Ostavite ovu tekućinu da odstoji 1 sat. Zatim dobro promiješajte i razrijedite ovu tečnost sa 5 litara vode. Sa njom možete prihranjivati vaše biljke, zaliti zemlju, pa čak i prskati sjeme nakon sjetve. Kao što sam vam već i napomenula, ovu prihranu koristite svakih 15 dana. Dragi prijatelji, bit će nam drago da se pretplatite na naš kanal i ovaj video pošaljete i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na tome!